খোয়াই জেলা বাই সংচাজাক তিনিনি त्रिपुरालैंड दाबी दिवस और त्रिपुरालैंड दाबी दिवस नि तिनिनियो पांडाओ पांडानी अकरा खवाई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बरम गनां सार भवेश देव बर्मा महोदय बेलाय बेलाय हामबाय मायाफारो आबुनि लगी तिनिनि चिनियो पांडाओ जे पृथक राज्य त्रिपुरालैंड दाबी दिवस आलादा हस्ते सानमानि साल आबनो सालायनानि बागै आबनो पावायनानि बागै फाय मानजाक फायका चिनिरो चिनि हास्तेनि तैप्रासा हामकायतै बरं मंत्री तथा पार्टी आईपीएफ चिनि जनरल सेक्रेटारि बरं गनां सार मेबार कुमार जमातिया नबो पाइफ्राया हामबाय मायाफारो आबुनि लगी लगी हामबाय मायाफारो तिनिनि पांडाओ मानजाक चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सह जत दायेस आसुकजाक एक लगे आं हामबाय रसनाय एवं चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत डिविजन नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एवं जत रिप्रेजेंटेटिव फाइनाय रत्न एवं चिनि पार्टी आईपीएफ नि संगठन नि बेदेक बुपुरा पीएनए योट आईपीएफटी आर्टिसा आईडब्ल्यूएफटी त्रिपुरा फांट्राक बदल आईएमडब्ल्यूयू सह तिनिनि पांडाओ जे मानजाक फैनाय बरकनवानी खानी पाइफ्राया हामजाकमा तैबो हामबाय मारियो चिनि 23 आगस्ट त्रिपुरालैंड दाबी दिवस तिनिनि प्रोग्राम तारिख सानानि बागै लोकेल कमिटिनि कन्वेनार बरम गनां रतेन्द्र देव बर्मा सह चिनि लोकेलनि जरा सामुंख्लायनाय एवं चिनि भलन्टियार्स जतन चिनि मेडियार्स चिनि आरक्षा दप्तर तै जोंनो गोथांखे तंनाय चिनि ईश्वर भगवान मोताय रत्नबो हामबाय पाइफ्राया मारियो जोंनो तिनि जे वेदार जे परिस्थिति जे नबार जे साथुं जे अजन फायरि तंमोनि बागै बेलाय बेलायके पाइफ्राया हामबाय रेवै आं 15-21 मिनिटनि मतो कक सावानो कारण बागै हयतो ओ जागायाव जों दिनै जरा करक्रमै खोनानानै आसो मानिया फानो आं सानानि मुसुंमानिखाय कायसा कायसा परिबार रगो मुखुं रगो जोंनुगो एमन अवस्था थैथै थैथै सिरियास उंगै तंफ्रु केबो हायाक्लै सिरियास उं तंफ्रु दिल्लीओ दे मुम्बाइओ दे ना आगरतलाओ दे गुवाहाटीओ दे नकनि बररक जायति मासारक बंधु बान्धरक चाकरि खायतंगो निजिनि कर्मसंस्थानि बागै बायरेयाव तंकांखाय मोखां सिमिपानो मुगै थैनानि मुसुंमानि हाय आं सानानि मुसुंमानि तिनि खवाई डिस्ट्रिक्टनि आईपीएफ तिनि सिपाही रत्न त्रिपुरालैंडनि सिपाही रत्न आं सानानि मुसुंमानि एकटा कक सुकान्त भट्टाचार्यनि देशलाइट मेस अंशाबाय पृथिवीनो सौखि मानंगाखाय एकटा मूल मंत्र एडिसी एरियानो पूर्णांग राज्य खायनायाखाय तैप्रासारनि अस्तित्व थैथांनाय आबुनि तात्पर्य आबुनि व्याख्या आबुनि इम्पोर्टेन्ट जुदि जों बुजिना रोंगाखाय तिनि अर नाच नायलायमानि जाति मुसुंलायमानि बाजि सकलायमानि किफिलि थांनायनो पाइ थांनाय हयतो सारिकनि बिसिंग खोनानि बिसिंग 5 बोसोरनि बिसिंग 2 बोसोरनि बिसिंग जन्मिले मरिते हईबे आचाइखे थैनानि नांनाय जों साइमानो थियाबा ओ त्रिप्रासा जाति गोष्ठी बुनि तलाव तंगनांनो चिनि राइट चिनि अधिकार मानिया सूचित वंचित अवहेलित अपमानित निर्यातित उन्मांग जों पाइसिनाय आबनो केबो सुकागै मानलिया आबुनि बागै आं सानानि मुचुंमानि तिनि हाय सालजराव जे 1984 इंराजी 2021 माइनास 1984 हिंगाय 26 बছর রানিং চলেই দङ नक बिसिङाव नक बोसा तांजाक मानि
গোটা রাজ্য ত্রিপ্রাসা 19 দফা ত্রিপ্রাসার মেজরিটি হংলিয়া বরং অধিকার মানলিয়া ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র जों লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত অংশকা সিনি রাইট অধিকার মানলিয়া আবুনি বাগৈ থাंनानै লামা নক বিসিঙ্গ নক বুসা थांनानै বাগৈ সিনি পূর্ববক্তা সেন্ট্রাল কমিটি পার্টি আইপিএফটিনি অন্যতম অ্যাডভাইজারি মেম্বার সরমেন্দ্র দেব বর্মা সাই থাকা 1966 ইংরাজিনি সদর উত্তরনি কাইন্টাক পাড়াও ক্ষীরোদ দেব বর্মানি নখরাও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি TUGS রাজনৈতিক দল आं सारानि मोजां खाजानि थाखो बहुतसं তিনি 2019 नि लोकसभा इलेक्शनकाय कांग्रेस नि दालाल আর 2021 नि लोकसभा एडिसिनि इलेक्शन अंगाकाय फाइसे तंबायका मथा जों 18 ना हायनो सेरेन्डार रिकुल मालिया एमएलए बो थांका मेम्बर बो थांका चेयरमैन बो थांका साइसे मालाय लियो अम्मा ताबुखाय आनो फुन खायहर आंखौ मुंसालिया कयेकजन फुन खायहका एमएलए साहब मो बासा सालायलियाब्ले आं साव যারা 50 বছরনি গোबां রত্ন প্রশান্ত এমএলএ কক সামাবাইয়া নরক সিকলা বছর নিসিমি তাবুক সুজরা ত্রিপুরানি যে সিনারি যে সাম্পিলি যে ইতিহাস নুক ফাইমানি নুগুইছি নরক সিদ্ধান্ত না হাদে আইপিএফ খাইদিনি আं সারা মুসুলিয়া নরক সিকলা বছর নিসিমি তাবুক সুজরা যে ত্রিপুরানি ইতিহাস ত্রিপুরানি সিনারি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল সিনারিও নুক ফাইমানসে নরক সাথী দে आबुनो सुरंगो चिन्दर यापरि सेदे आं सानानि मुसुंगो सार एनसी देपमा सार मेबार कुमार जमातिया माधव कब्जा तमानि तांगै कट सालिया माधव नि घटना कोताल घटनाया कांग्रेस टिउजे जुट सरकार तंफ्रो आनि चाम्पावानि उदान मैदानाव गुमाबो तंखा बाहामजोबो तंखा गोसाजोबो तंखा रेप खाय बुथारजा गयाबे आफुकाय टिप्रासा मन्त्रि करिदे আর মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব বর্মা টং ফুকায় সদরনি রাজসন্তায়ক সেই খরিফাংনি দা বিদ্যুৎ থৈথাंजागा বিদ্যুৎ দেব বর্মা সহ তেল এলেক দেনা তামজানি আं বগৈ থাঙ্গা বরংনি বরং বরক সংগঠননি বুমু কেরাসিন বুলু ইয়াক ইয়াকু খাওই সগৈ বুথার জায়গাতে রাজসন্তায়ক 1993 আফুকাই মন্ত্রী করিদে ত্রিপাসা মন্ত্রী মুসে মুখ্যমন্ত্রী বলে মন্ত্রী আপনি বাদে কংগ্রেস সরকার তংথন গণমুক্তি পরিষদ সরকার তংথন সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ সরকার তংথন কংগ্রেস আইএনপিটি সরকার তংথন বিজেপি আইপিএফটি সরকার তংথন যে ছাপানো সরকার তংথন এই প্রাসারণী কপাল চাকুমরা বুথাই হার দানি সাকাও চাকুমরা ক্লাইব চাকুমরা নকে কসাসানায় চাকুমরানি সাকাও দা ক্লাইব চাকুমরা ন দানি সাকা চাকুমরা ক্লাইব চাকুমরা ন যে ছাপানো সরকার থাকবে মাত্র 60 জনা অ্যাসেম্বলি মেম্বার 60 জনা ও 2/3 জনা বরংনি বড় আর মিনি বড় মাত্র 20 জনা নংতাম খাইনাय আবুনি বাগै आं सानानि मुचुंगो खाजानि ताकते बगुकचं आईपीएफटी जे मुभमेंट एडिसी एरियानो जे आलादा हास्ते खाइनानि मुभमेंट नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट डिमांड कमिटी कायसा कमिटी खाजाक आज आगाव निनि टिप्रासा निनि तिरपुरानि एमपी कक थाइसा सायापानो बिश्वजित दाइमारि पार्लामेंट कक साइतमानि रकनक नुक्लिया दे आबनो करै बादपारि राजनीति खाइजानाय गोबांमा दङ ताबुक जारा गोबांमा थाव हिनै सामुं खाइखांनाय र बाक्सा बुजिलाया तिनि बाक्सानि बागै गोताल 23 आगस्ट पालायमानि बाक्साबा जारा आगे आईएनपी खाइफायनाय
আইএনপিটি যারা আছে টিউজেস খাইনাই বরকন টিউজেস খাইনাই রকম সম্মান জানাবো যারা সিট সিডিল বাদে শহীদ খানাই রকম তিনি হাই সালজরাও আঙ্গ রকম শ্রদ্ধা খায়ো আঙ্গ রকম অনার খায়ো আঙ্গ রকম খুলুমো আঙ্গ রকম হামবাই জানাবো বরকনি সাতনি থৈ ইয়रै থাंमानि बागै अमरपुरनि कुरमा कलनिव 7 जना लाइन बोतारि कबि पुथार खिजा बाइका तो फानो सिक सिदिनो या कालिया ताबुक मानै थाइका आबुनि बागै आबरनि जे बुस्तुं दङै दंनाय आईएनपिटी रक একটা অংশ 23 আগস্ট সরকারও তো এডিসি চাইনাইয়াবা আহাইনো রাজনৈতিক দল হিসাবে 23 আগস্ট পালাইলাই যাও सेमान लोगो बरकाठो लोगो जों सेमान याव हामान जाव जों खमलुं थांलायते बरकाठो लोगो नुगलाय जाव ओ दारो बिंगो या जों संजाय आं लोगो फियाबा मैक्सिमाम बड़ो ककय तंग तंगाय 2017 18 हर नोना आनो हम किरी तंगायसे किरी खाय 23 আগস্ট गबे 23 আগস্ট नि मेसेज माबो मानसुकलिया 23 আগস্টनि दिनाव एडिसिनि अफिस बचलै तंखा आं खोनामानि जदि गुबै हिंगाखाय गुबै दे ताताल दे যারা एडिसिनि कर्मचारी रक तिनि अफिस खाइ दे मातं खाइ दे मातं आबो बरनो साइमाननाय आंखाय मुजुं जातमानि तिनि 23 আগস্ট 1984 इंराजिनि 23 আগস্ট 6 শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট কার্যকরী হংগুয়া কই যদি 6 শিডিউল মান হংগাखाय एडिसि एरिया खाजा हंगाखाय दुइ प्रासारनो मोथांनानि बागै একটা চিনি बाउन्डारि हंगो हंगाखाय आदिनो मयतुख्लायै आंचलिक दल न इंडिजिनास पिपुल हिल्स पिपुल्स पार्टी दे बर्तकलै विश्वदेव बर्मा मास सुबाइसिनाय 2001 दिननि त्रिपुरा नेशनल भलन्टियार टीएनबी मास सुबाइसिनाय जतनो थांसा मांनाय थांसा हंलाय बिले आईएनपिटी बेंगल थांगा थांसा आबो बायंलाय सौलिया तै दल सारकुंलाय सौका जोंबो जातिनि बागै बनबो अभियोग खालायलाय नांनो यापाय कतरनि सापोर्टार फाननायनि सापोर्टार रुंलाय नांनो 2400 सिक्लार थैपायबायखा सुपर बहंखा कुफर बहंखा हामया बहंखा काहाम बहंखा अनेक किसु रुंलायखा ताई थैलायलिया सदर उत्तरनि जै बरकाथनि गाना बिरायदि गामिओ थानसा रुंलायखा हिनै मुसुक रक्तान चालायखा बिले बियां थांगा थानसा उंलाय सौका 2017 जुलाई मासनि 11 तारिख फुं 6टानि सिमिखाय सै बरमुरानि खामतिंगो त्रिपुरालेण्ड दाबिनो तिसावैया कय अनिर्दिष्ट कालनि बागै रास्ता रुक्ष आन्दोलन उंलाय फ्रुखाय सारा त्रिपुरानि बरक फाइलाय सौका ताई उंलिया आईपीएफ तिसारा त्रिपुरालेण्ड दाबि सारा ताई उंलिया फाइबायदि अमा सरकार बिलेखायनो 2 टाका बाय माइरं मारियो आईपीएफ तिनि 2017 नि जुलाई मासनि 10 तारिखनि सिमी 20 तारिख दरानि मुभमेन्टनो मागना माइरं नाहार कुरमालिया हाति नाहार कुरमालिया सुदु स्लिप कायसा त्रां थांगायनो हाति उंबांका बरमुरानि खामतिंगो आसुखाय थांजां लायखा दैफ्रा सार फालो फायका 18 खाय जों आईपीएफ तिनि उंगुय सारेन्डार खायरि कुरमालिया पंचायत चुक्ति फायका चेयारमैन बाय चेयारमैन मेम्बर जतन फायलेका आईपीएफ नि पारा चुक्ति फायका समय कुलगि मानलियो आईपीएफ यो फायले मानि थांजा त्रिपुरालेण्ड थांजा हेले अम्मा 2018 आईपीएफ नि थांजा अंका 12 लाख त्रिपुरा थांजा अंका अम्मा डेमोक्रेसी गणतंत्र 5 बছरनि बागै गभर्नमेन्ट नो रहरो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव सामैसनो रहरो 1.5 বছরसे पंजाखौ 2018 नि मार्च नि 3 तारिख रेजाल्ट इलेक्शन होंगो रेजाल्ट होंगो तारपरे 15 तारिख जों विधायक शपथ ग्रहण खायो 23 तारिख मार्च प्रथम अधिवेशन आचुगो मार्च हिंगाखाय 7 मास 12 बिसिं 7 थाखाय आप लाइक तिनि सुक्ति घोषणा रेनानि नांजागो आनि मतेथाय आउनि बागै आईपीएफ तिरंनि सिरंगि आईपीएफ ति बीजेपी सरकारो फाइमानि यागुलो आईपीएफ ति बीजेपी सरकारो फाइमानि यागुलो 1908 ख्रीष्टाब्दनि 19 तारिख से स्वीकृति महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर आचार्यमानि
abono IPF tirok agini simi abono Young Tripura Association dok agini simi বছর ব্রম 8 তারিখ আগস্ট 19 তারিখ আগস্ট না পরম রই পালাইলাই তংমানি ন 40 লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যনি গার্জেন 8-10 জনা ক্যাবিনেট মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যনি বিজেপি আইপিএফ সরকার সিদ্ধান্ত না হারই সরকার স্বীকৃতি রেখা 19 তারিখ আগস্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা এবং সম্মান দেওয়াই আবনো মা মানে নাই হিমান বাগৈ 23 তারিখ স্টেট গভর্নমেন্টনি যে কোনো এমপ্লয়ি কোনো অফিস মা খাইলিয়া না আমরা সাকলাयो সম্মান খাইয়া কই जोंनि महाराजानाव बरम रलायै लकेल जों हलिडे घोषणा खालामनायनि इतिहास रखनो बोखानि मकलबाय सैनारनायनि दरकार खालायो आरो जों थानामु जोंया त्रिपुरा मथा सरकार फाइमानि लगी लगी सारा त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुराजों दरनो खोदों बाक्सुबो रेखा आरो सिमा थांनाय आइपिएफ टिकि थुरि मायाब्ले बाहायके थांनाय आं मयतु खायना मोजोंगो 2018 आइपिएफ टी बीजेपी सरकारों फाइमानि यागुलो जे फैमिली रेजिस्टार उंजा रेशन कार्ड गनां बररो एवं आधार कार्ड कुनु भूल करि परिवारनि बररो जतनो माइमुइ संनानि सिलिंडर गैस दै थापा मारना मा देमानबाय खा तगैसि थांगा आबनो खाय साधारण खोथोंनो सुमिसे खाथंनाय दङ आबनि बागै आं सानानै मुसुंगो खोथों मानबो पुंया सिलिंडर गैस मानबो पुंया रेदा मानबो पुंया पुंनानि बागै मिनि बिएससी हल नुना नांनाय मिनि बाइक नि शोरूम नुना नांनाय मिनि ज्वेलार्स दुकान नुना नांनाय मिनि एडीसी एरियाव टाउन शहर बन्दर नुनानि नांनाय एवं मिनि सिक्स सिडिल पूर्णांग राज्य मिनि ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एसेम्बली स्नामना नांनाय खाजानि तातु ते बुकुसं तै बुकु स्नामसिनाय तै बुकु जरा मानसिनाय नियम माफिक पालायलाय थांगो मालायलाय थांगो दुर्भाग्य त्रिपुरासारनि थानसाना नगै मोनैना मुसुंगो आंखाय थानसा हिनि ताकाय 2021 नि एप्रिल नि टीयूजीएस राजनैतिक दल कता लाचाइका जे राजनैतिक निबिसिन तुइ मुया जानाय गरक जानाय कबरक जानाय एडिसिस नामनाय सिक्स सिडिल्स नामनाय हिनै बरकनि चबाक खायमाबाय चबानो मोथांना बागै शत शत बरकनो वारेन्टि खायै आलामनो दामानि यागलबो आ मुभमेन्ट थाकियानि बागै 1982 सिक्स सिडिल कासमानि बागै 7 सिडिल हाइपनो थाकियावै आन्दोलन खालामनानि बागै 1984 नि 23 तारिख आगस्ट भारतबर्षनि संविधान 49तम संविधानमा कारेक्सन खायै संशोधन खायै 49 अमेंडमेंट एक्ट खायाखै त्रिपुरा राज्योआव 7132.65 वर्ग किलोमीटर नतुयै त्रिपुरा त्रिप्रासा एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा ट्राइबल्स एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इनै स्नामयाखै रखा रोमानियागुलो ताकलायबाय 37 বছর এডিসি উমানিয়াগুলো একটা পুলিশ এডিসি নি গ্রই একটা এডিসি নি টাউন গ্রই একটা এডিসি নি তহসিল অফিস গ্রই একটা এডিসি নি টাউন গ্রই কলেজ গ্রই ইউনিভার্সিটি গ্রই সিএসসি সেন্টার গ্রই পিএইচসি प्राइमारी हेल्थ सेंटर न गारई कुसुगो काइमानियाखो आबुनि बागिनो एनसी देबबर्मानि नेतृत्वे 2009 वान सुगुयाखौै ना अमहायके तंगैते उंलायलिया जों ओ सिक्स सिडिल एरिया न तुडे तुमुरु तिनिया खना 2009 नि तिनिया खना बाबु पूर्णांग राज्य स्नामै मायाखाय ओ त्रिप्रासा दफारक ओ हावक कथां दंफानो कथैबाय बाक्सा कथां दंफानो पेरालाइसिस उंजा बरक बाजार दुकान पाट कुनु जागा थांमाया हंगारक लाई तंगमानि हाय त्रिप्रासारक लाई तंगो आरोनि हयते मुक्त माननानि बागै सिक्स सिडिल एरिया 12.5 लक्ष बरक नतुयाखै पूर्णांग राज्य खालायनानि चांगरि खावै समाय कांगै बासामानि सालनो पालायनानि बागै तिनि ओ जागायाव कुथुमलायजाक लासिमा सिंसाखौ बोखानि मकलबाय नायसिबि नायदि तिनि जदि आं सानानि मुसुंगो महाराज प्रदोत किशोरनो रेकर्डिं खालायनारुदि जदि तिनि 23 तारिख आगस्ट खाबाय खुबाय तंथगलायै जदि 23 आगस्ट सिक्स सिडिल मामानि साल हिनै बरम बियै नखा तलाव बानाति सावै तंथगलायै तंमान हंगाखाय आनि एकटानो प्रश्न महाराजानि थाने
Nini 6 civil area ni ক্ষমতা ni Tripuraland State Party TSP party ni yago tanu ibagai tini sei ADC government ni বিভিন্ন office school college office rogna nungtini holiday ku suna je sapana Tripuraland State Party khana tongka angkhai ungjago borokna tini সম্মান দেওয়া কই তিনি বন্ধ তনিখাই এবং যত স্কুল যত এডিসি স্কুল সার্কুলার পাঠগই যত এডিসি অফিসর সার্কুলার পাঠগই ফেলেকটি চালাইয়া কই সরকারি প্রোগ্রাম খাইকাই নাইথক খামন হিলি মনে করে খাইলাই যেতন সাইমিয়া আং যেসে খবর মানমানি মতে খাইজা গিয়া শুধুমাত্র খাইলাই তঙ্গ সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা খাইয়া সাইমানিয়া অকগ্ন মৈতমানে চাচ্ছা বৈদিক রং জেরক্স খাইনাই রক নকল ফান রমাইয়া এটেস্টেড খাইনাই রক কোনো কোনো জড়াও আবুল বাগে হয়তো আগামী দিন রগ উঠুন ছুটি ঘোষণা উঠুন আবচন নাইও এবং আইপিএফটি নট অনলি 2023 2023 আবো সিমিয়া আইপিএফটি নাহারমু আইপিএফটি নাহারমু ও দায়েস নি বরক যতন পাই থাকব তঙ্গুই তঙ্গ ও অডিয়েন্স র তঙ্গ পাই থাকব Tripuraland মায়া সাত ও দাবি চলেই না থাঙ্গাই ও দাবি চলেই না থাঙ্গাই এবং Tripuraland পেনশন মইতো বনায় এবং অর্থ কাইসা মইতো নারনানি দরকার যদি এডিসি হাসতেন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য সুনামি মায়া খায় যে ছাপ্পান্ন রাজনৈতিক ফিল্ডে যে ছাপ্পান্ন রাজনৈতিক সুনামদি তুই প্রাসারকনি অধিকার তেই মানিয়া তুই প্রাসারকনি থানসুকমানি অধিকার তেই মানিয়া বারা কক সালিয়া করুন করুন জায়গাও খানানি দङ ওয়েদারনি অবস্থা বিভিন্ন অবস্থা সিচুয়েশননি অবস্থা যত্ন নাইয়া কইন আনতে কক কলক সালিয়া মুসুক সাইন আনি কক সামানি মথাকনানি সুকান 23 আগস্ট समायमा थांनाय 23 আগস্ট बोखा दोग दोग मुंमा थांनाय 23 আগস্ট सालसा आनि नखंनि बागै 110 रमाहाय 23 আগস্टनि बागै सेक्रिफाइस मा खायलायनाय जतन हामबायदोय आनि কক समावरन मथाका आईपीएफ के आयोग रखन Tripuraland दाखिना मानथन हामबाय।